जय माँ भवानी आपण मानक आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानक शनि 7.5 वर्तमान मध्यम चरण। यह बहुत कष्टपूर्ण समय प्रत्येक कुंभ राशि व्यक्तिशेष मानक कारण शनि 7.5 समय शनि महाग्रह जी हेउछंती धर्मर देवता आमर पूर्व जन्मर पाप कर्मर फल को आमको प्रदान करिथांती, जहा फल असहनीय दुख कष्ट जंत्रणा आमको भोग करने को पड़ी था। एमिति व्यक्ति विशेष ए संसार रे नाही जीए ता जीवन रे पाप कर्म करी नाही। तेणु प्रत्येक व्यक्ति विशेष माने जो माने शनि 7.5 भोग करुथांती सेमानंकु बहुत दुख कष्ट भोग करने को पड़ी था। शुभ फल मध्य मिली थाए शनि 7.5 समय रे, किंतु सेथिपाई आमर पूर्व जन्म मानक रे आमर बहुत पुण्य कर्म करिथिबार आवश्यकता रही। जेहेतु पाप कर्म बहुत अधिक परिमाण रे होई थाए आमर जानतरे हेउ अजानतरे हेउ, सेथिपाई आम मानंकु दुख कष्ट बेसी भोग करने को पड़ी थाए। आज आमे माने आलोचना करिबा शनि महाग्रहंकर एही 7.5 कष्ट को आमे माने केमिति सरल सहज उपाय रे दूर करि परिबा। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा फल मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई 2020 मसीहारु शनि महाग्रह तांकर 7.5 प्रथम चरण देबाकू आरंभ कले। 2022 मसीहा मध्य समयरु शनि महाग्रहंकर मध्यम चरण आरंभ हैला, जहा वर्तमान चालुछि आउ 10 मास जाए रहिबो एवं तृतीय चरण जानुआरी मास 2025 मसीहारु आरंभ होई 2.5 वर्ष जाए भोग हेबो कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक। तेणु कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई वर्तमान शनि 7.5 सबुठारु अधिक कष्टपूर्ण समय चालुछि। शनि महाग्रह जेतेबेले तांकर 7.5 प्रथम चरण रे प्रवेश करंती सेते बेले व्यक्तिर आर्थिक स्थिति को खराब कर दे थांती। कारण जनकर जदि आर्थिक स्थिति खराब होई जिवो ताहले ताकू दुख कष्ट कौन जना पड़िबो। कारण धन बिना ए संसार रे गोटिए पाद मध्य चलिबा संभव नुहे। सेथिपाई शनि महाग्रह तांकर 7.5 प्रथम चरण रे रास्ता तैयारी करंती व्यक्तिर आर्थिक स्थिति को खराब कर देबा पाई, जहा कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई करि सारिलेनी। वर्तमान तांकु भोग कराउछंती कष्टफल, प्रत्येकटी क्षेत्र रे असफलता प्रदान करुछंती, धन प्रत्येक समय रे नाश कराउछंती नष्ट करुछंती, जहा फल रे कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने अस्त व्यस्त होई पड़िबेनी कोन करिवे बोली। आमर पूर्व पुरुष माने पूर्व मनीषी माने किछि उपाय प्रतिकार बाहर करी जाइछंती, जहाकू जदि आमे माने कार्य रे लगाइबा ताहले शनि महाग्रहंक द्वारा भोग हेउथिबा एही 7.5 कष्टरू निजको रक्षा करि परिबा। कुंभ राशिर व्यक्ति विशेष माने प्रथमे निजर धन को एबेठारू ठीक भाबरे व्यवहार करंतु, काम रे लगांतु, खर्च करंतु। कारण आहुरी बहुत समय रहिछि एही 7.5 सरीबाकू। जहा भी धन पाखरे अछि ताकू बुझी विचारी निजर परामर्श दाता ठारू परामर्श नेबा परे ठीक जगार व्यवहार करबा पई चेष्टा करंतु। द्वितीय कथाटी हैला आमे माने कोन प्रतिकार उपाय करिबा जहा फल रे धन जहा हमर नाश हेउछि नष्ट हेई जाउछि सेथिरु केमिति आमे माने निजको रक्षा करि परिबा एवं धनर आगमन केमिति आम पाखकू हेबो। जदि आपण मानक पाखरे धन रहिला धन आसिला ताहा नष्ट नहेला ताहले 7.5 जहा भी आपण मानकू अशुभ फल देबो सेथिरु निजको बहुत परिमाण रे आमे माने रक्षा करि नै परिबा। सेथि पई गोटिए बहुत शुभ समय मे मास 19 तारिख ठारू गोटिए मास जाए आम पाखकू आसुछि। एही समय रे आमे माने किछि प्रतिकार उपाय कले आम मानकर धन जनित कष्ट दूर हेबो, जहा फल रे शनि महाग्रहंकर 7.5 क्रूर परिणामरू आमे माने निजको रक्षा करि परिबा। एही समयटी कोन प्रथमे ए विषय रे जानंतु बुझंतु, सेही भाबरे
ପ୍ରତିକାର ଉପାୟ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଲେ ଶନି ମହାଗ୍ରହ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ପରମ ମିତ୍ର ହେଲେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ। ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି ଦେବୀ ହେଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର ମାଲିକ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ଯଦି ଖୁସି ହେଲେ ତାହେଲେ ଧନ ଆସିବ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେବେ ଏବଂ ଧନ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ଏହି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଧନର କାରକ ଗ୍ରହ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କାରକ ଗ୍ରହ, ତାଙ୍କ ଘରେ ବୃଷ ରାଶିରେ ମେ 1 ତାରିଖ ଠାରୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ, ଧନର ମାଲିକ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କର୍ମର ମାଲିକ ଏବଂ ଆୟର ମାଲିକ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବେ। ତେଣୁ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କ ଘରେ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ରହୁଥିବାରୁ ଯଦି ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମେମାନେ ପାଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ଆମକୁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇବା ପାଇଁ। ଏହି ଦୁଇ ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ତାହେଲେ ଆମେମାନେ ଧନ କଷ୍ଟରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଏହି ଶନି 7.5ର କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସେତେଟା ଜଣାପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ଦେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ମେ 19 ତାରିଖରୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହ ତାଙ୍କ ନିଜ ରାଶି ବୃଷ ରାଶିରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ, ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଅଧିପତି ଦେବୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ତୁତି କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରିବା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଅଧିପତି ଦେବତା ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ସ୍ତୁତିକୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିରରେ ବସି ଯଦି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଶନି ମହାଗ୍ରହ, ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯାଏ ମେ 19 ତାରିଖରୁ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧନ ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଶନି 7.5 ଯେଉଁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ, ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ରକ୍ଷା ମିଳିଯିବ। ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟକୁ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ମାସ ଯାଏ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଫଳ ପାଇବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ନମସ୍କାର।